یا زیر ی، یا زبر یا، یا پیش یو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ Arabic alphabet tutorial in tajweed. 29th letter of Arabic alphabet with Zabbar Pesh. Ya zir yi, ya zabr ya, ya pesh yu, ya zir yi, ya zabr ya, ya pesh yu, ya zir yi, ya zabr ya, ya pesh yu,